کر رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ حضرات محترم پیارے مسلمانوں، حضرت محترم بابا فرید الدین اگر دہلی کے اندر کسی راستے سے گزرتے، کسی راستے کا سفر کرتے، اگر کوئی غیر مسلم آپ کو دیکھ لیا کرتا تو دیکھتے ہی ایمان قبول کر لیا کرتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوشش کریں میاں، ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے کوئی غیر مسلم، لیکن ان کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ حضرات محترم پیارے مسلمانوں، جب معاملہ ایسا ہوا کہ لوگ چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، ماں کی عظمت بتانا چاہ رہا ہوں، ذہن سے سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم جب معاملہ بڑھتا گیا، لوگ چہرہ دیکھتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے، ایمان سے وابستہ ہوتے رہے، ایمان میں داخل ہوتے رہے، تو پوری دہلی میں ہنگامہ ہو گیا، پوری دہلی میں شور و گل ہونے لگا، یہ اللہ کا کیسا ولی ہے، یہ اللہ کا کیسا ولی ہے، یہ تو زبان سے کچھ کہتا بھی نہیں ہے، یہ تو زبان سے بولتا بھی نہیں ہے، اور بنا بولے لوگ چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کرنے والا کچھ تو کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی روزہ رکھو، بھائی دین کا کام کرو، بھائی ماں باپ کی محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، یہ تو کچھ بھی نہیں کہتا ہے، لوگ چہرہ دیکھ کر کے اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب پوری دہلی میں ہنگامہ ہو گیا، شور و گل ہونے لگا، تو رفتے رفتے دھیرے دھیرے یہ بات جو ہے دہلی کے کورٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ کہاں؟ دہلی کے کورٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ جج صاحب، اس دہلی کے اندر ایک ایسا اللہ کا ولی ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، چہرہ دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جب وکیل نے شکایت کی تو جج صاحب نے کہا کہ مجرم کو ذرا میرے سامنے لایا جائے، مجرم کو میرے سامنے پیش کیا جائے، میرے سامنے لایا جائے۔ وکیل جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا کہ حضور بالا چلو تم کو کورٹ کے اندر جج صاحب نے بلایا ہے، تم کو جج نے بلایا ہے۔ حضرات محترم جب وکیل نے اتنا کہا، بابا فرید الدین نے یعنی کورٹ کی جانب چلنا شروع کر دیا، سفر کرنا شروع کر دیا، چلتے چلتے کورٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، کورٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات محترم جیسے ہی بابا فرید الدین کورٹ کے اندر داخل ہوئے اور جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بے شک جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب بابا فرید الدین نے جج کو دیکھا اور جج نے بابا فرید الدین کو دیکھا، دونوں کی نگاہیں ٹکرائی، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ حضرات محترم جیسے ہی بابا فرید الدین کی نظر جج کے چہرے پر پڑتی ہے، قسم رب کعبہ کی، جج اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہوگی سو مطلب بے شک پڑھو تو یعنی جب کرامت ہوگی تو میاں جز بھی اسی کرامت کے تحت ہوگا، جز بھی اسی کرامت کے نیچے ہوگا۔ حضرات محترم پیارے مسلمانوں، اب تو اور بھی زیادہ شور و گل ہونے لگا، اب تو اور بھی زیادہ ہنگامہ ہونے لگا کہ اب تو جج کورٹ کے مالک نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تو وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اب تو وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ حضرات محترم اور زیادہ شور و گل ہونے لگا، پوری دہلی میں ہنگامہ ہونے لگا، معاملہ خراب ہو گیا کہ اب تو جو کورٹ کا جج ہے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تو وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ حضرات محترم پیارے مسلمانوں، اب جو ہے بابا فرید الدین جو ہے یعنی کورٹ سے نکلنے کے بعد اپنے گھر کی جانب چلتے ہیں، اپنے گھر پر روانہ ہوتے ہیں۔ جب گھر کو پہنچتے ہیں تو رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھایا چکا تھا، ماں انتظار کر رہی تھی بابا فرید الدین کا، یعنی اپنے بیٹے کا ماں انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا یعنی کب سے گیا ہوا ہے، رات ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا، ابھی تک گھر نہیں آیا ہے، بھوک لگ رہی ہوگی۔ ماں دیکھو، ماں بیٹے کے لیے کیسے انتظار کر رہی ہے۔ میاں ماں کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، کیسے دعائیں دیتی ہے۔ حضرات محترم ماں انتظار کر رہی ہے اور ماں بوڑھی ہے، بوڑھی کمزور ضعیفہ بیوہ ماں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم جب بابا فرید الدین شام کے وقت اندھیرے میں گھر کے اندر پہنچے تو ماں بےتاب ہو گئی اور کہا بیٹا فرید اب تک تم کہاں تھے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ارے تمہیں
तुम्हें भूख लग रही होगी, खाना खा लो। हजरत मोहतरम माँ ने जल्दी जल्दी दस्तरखान बिछाया और दस्तरखान पर बिछा करके खाना लगा दिया। हजरत मोहतरम बाबा फरीदुद्दीन उसी दस्तरखान पर बैठ गए खाना खाने के लिए। जवानी का आलम था, आप जवान थे, एक तरफ बेटा बैठा हुआ है और दूसरी तरफ माँ बैठ गई खाना खाने के लिए। दोनों माँ बेटे एक दस्तरखान पर बैठ करके खाना खा रहे हैं, खाना तनावुल फरमा रहे हैं। हजरत मोहतरम प्यारे मुसलमानों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, खाना खाते 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 बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, अम्मी जान तुम्हें कुछ मालूम है? अम्मी जान तुम्हें कुछ मालूम है? माँ ने कहा, बेटा फरीद किस बारे में? तो बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, अम्मी जान मेरे बारे में कुछ मालूम है कि बाहर मेरे ताल्लुक से क्या क्या बातें हो रही हैं? यानी बाहर शहर में मेरे ताल्लुक से कैसी कैसी बातें हो रही है? तो माँ ने कहा, बेटा फरीद मैं एक औरत हूँ, बूढ़ी हूँ, ज़ईफा हूँ, कमजोर हूँ, चार दीवारी में रहने वाली एक औरत हूँ। बेटा फरीद मुझे क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है? जी बेशक, यानी औरत तो घर में रहने वाली है और बाहर क्या हो रहा है क्या पता। तो माँ ने कहा, बेटा फरीद मुझे कोई नहीं मालूम कि बाहर तुम्हारे ताल्लुक से लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या जिक्र कर रहे हैं। तो बाबा फरीदुद्दीन जवान थे, बोले अम्मी जान अरे घर से बाहर निकल करके देखो, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे फरीद को वो शान अता फरमाई है कि तुम्हारा बेटा फरीद जिस रास्ते से गुजर जाता है, जिस रास्ते से निकल जाता है, जो तुम्हारे बेटे को देख लेता है, देख करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? ए अम्मी जान घर से बाहर निकल करके तो देखो, यानी अल्लाह ने आज तुम्हारे बेटे को वो मर्तबा अता फरमाया है, वो शान अता फरमाई है कि तुम्हारा बेटा जिस रास्ते से निकल जाता है, जो तुम्हारे बेटे को देख लेता है, वो देख करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। मियाँ माँ भी माँ ही होती है, माँ की अजमत को कोई नहीं पहुंच सकता। इकराम भाई अंदर है क्या? इकराम भाई जी मजा नहीं आ रहा है, बैठो बात लगा रहे हैं। अबे मिलाद में बैठो भाई, ये क्या तरीका है तुम्हारे? बैठो यार, जिक्र हो रहा है, सुन लो थोड़ी देर। बेटा चाहे कितने ओहदे कितने बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना हो जाए, वक्त का वली क्यों ना बन जाए, वक्त का कुतुब क्यों ना बन जाए, लेकिन माँ की शान को नहीं पहुंच सकता, माँ की अजमत को नहीं पहुंच सकता, माँ के मकाम को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के मोहतरम प्यारे मुसलमानों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, ज़हन को हाजिर रखो। माँ ने कहा, बेटा फरीद ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये जो भी कमाल है इसमें ये तुम्हारी माँ का कमाल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा कमाल नहीं बेटा फरीद, जो भी कमाल है इसमें ये सब कुछ तुम्हारी माँ का कमाल है। आप जवान थे, भड़क गए, कहने लगे, ए अम्मी जान इसमें आपका कौन सा कमाल हो गया? इसमें आपका कौन सा कमाल हो गया? आप तो चार दीवारी में रहती हो, घर के अंदर रहती हो, झोपड़े में रहती हो। ए अम्मी जान घर से बाहर तो मैं जाता हूँ, आपका कौन सा कमाल हो गया? ए अम्मी जान लोग मुझे देखते हैं और मुझे देख करके इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ए अम्मी जान इसमें आपका कौन सा कमाल हो गया? आप कह रही हो बेटा फरीद जो भी कमाल है तुम्हारी माँ का कमाल है, लोग मुझे देखते हैं। अम्मी जान आप अपने आप को बयान कर रही हो। तो माँ ने कहा, बेटा फरीद सुन ले, आज तक मैं वो राज वो बात अपने सीने में छुपाए हुए थे, अपने अंदर दबाए हुए थे, अगर तू इजाजत दे तो आज मैं उन बातों को बयान कर देती हूँ। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, ए अम्मी जान बताओ कौन सा राज है, ए अम्मी जान बयान करो कौन सी ऐसी बातें पोशीदा है। तो माँ ने कहा, बेटा फरीद सुन ले, जब बात आ गई है और तूने इजाजत दे दी है तो सुन ले। यानी पहली राज की बात यह है, ऐ बेटा फरीद जब तू मेरे शिकम के अंदर था, जब तू मेरे पेट के अंदर था, कसम खुदा की उन 9 महीने में मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। यानी
जब तू मेरे शिकम के अंदर था, मेरे पेट में था, कसम खुदा की उन 9 महीने के बीच में मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई रब की नाफरमानी नहीं की, कोई रसूल की नाफरमानी नहीं की, और हर वक्त रब की बारगाह में दुआ करती थी, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, कोई खता ना हो जाए, इसलिए कि अगर गुनाह हो गया तो इस गुनाह का असर जो मेरे पेट के अंदर बच्चा है उस बच्चे पर असर पड़ जाएगा, इसलिए मैं दुआ करती थी, मौला मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, कोई खता ना हो जाए। 9 महीने तक बीच में मैंने कोई गुनाह का काम नहीं किया है। पहला राज तो ये हो गया, और दूसरी राज की बात भी सुन ले, दूसरी बात भी सुन ले, ऐ बेटा फरीद, यानी मैंने तुझको जन्म दिया है, मैंने तुझको पैदा किया है, और जिस दिन से तुझे पैदा किया था, जिस दिन मैंने तुझको जन्म दिया था, उस दिन से लेकर मुसलसल 2 साल मैंने तुझको अपने सीने का दूध पिलाया है, लेकिन कभी दूध नहीं पिलाती थी। जब जब तुझे दूध की ख्वाहिश होती थी तो मैं तो पहले वुजू करती थी, वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ती थी, उसके बाद मैं तुझको अपने सीने का दूध पिलाता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, बेशक बेशक। कि मुसलसल मैंने इसी तरह 2 साल गुजारे। कैसे गुजारे कि पहले वुजू करती थी और वुजू करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ती थी, और उसके बाद मैं तुझको दूध पिलाती थी। मुसलसल 2 साल तक मैंने तुझको अपने सीने का दूध पिलाया है। दूसरा राज ये हो गया, और तीसरा राज भी सुन ले, ऐ बेटा फरीद, यानी तेरी माँ बूढ़ी हो गई, ज़ईफा हो गई, और एक जमाना हो गया तेरी माँ की तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं की है। यानी आज हम मियाँ यानी जो फर्ज है उसको अदा नहीं कर रही है, यानी जो अल्लाह ने हम और आप पर या हमारी माँ और बहनों पर फर्ज की नमाज, आज हम उसको अदा नहीं कर रहे हैं, तो तहज्जुद क्या पढ़ेंगे, यानी तहज्जुद क्या पढ़ेंगे। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन की माँ क्या कह रही है, बेटा फरीद, तेरी माँ को एक जमाना हो गया कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की है, आज भी तेरी बूढ़ी माँ, यानी जब सब लोग सोते हैं, सारी दुनिया सोती है, तो रात के वक्त में तेरी बूढ़ी माँ उठती है, बेदार होती है, और बेदार होने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अपनी पेशानी को मुसल्ले पर जमीन पर रख करके रब की बारगाह में दुआ करती हूँ, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ खालिक कायनात, ऐ मालिक अर्ज़ व समावात, अरे मेरे बेटे फरीद को ऐसा बना दे, मौला मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि कुछ बोलना ना पड़े, लोग चेहरा देख कर के इस्लाम कबूल शेरा कमाल हुआ, इसमें तेरी माँ का कमाल, शेरा कमाल है या तेरी माँ का कमाल है। जब माँ ने ये बात बयान की, और हम खुदा की, बाबा फरीदुद्दीन के हाथ में रोटी का लुकमा था, नीचे दस्तरखान पर रख दिया, माँ के कदमों को चिपट गए, माँ के कदमों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अर्ज किए, ए अम्मी जान, जब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगी तुम्हारा बेटा फरीद जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रात मोहतरम प्यारे मुसलमानों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, जब पहली की माएँ तहज्जुद गुजार होती थी, कुरान पाक की लोरियां सुनाने वाली होती थी, तो उनके शिकम से वली पैदा होते थे, सुभान अल्लाह, उनके शिकम से वली बनकर के पैदा हुआ करते थे। हज़रात मोहतरम, जब पहली माएँ तहज्जुद की नमाज अदा करती थी, तो अल्लाह उनके बेटों के चेहरे पर ईमानी नूर अता फरमाता था, ईमानी नूर अता फरमाता था। आज की माएँ हैं हज़रात मोहतरम प्यारे मुसलमानों, सीरियल देखते देखते आंखों पर नींद आती है, बिस्तर पर लेट रही है तो सीरियल चल रहा है, उठ रही है तो चल रहा है, अल्लाह अकबर मोबाइल बज रहा है, अल्लाह अकबर। तो हज़रात मोहतरम प्यारे मुसलमानों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आज करने का मकसद ये है कि जब